अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, शाहजहां भाई खोसा साहब की मैं बात करने वाली थी, लेकिन 2-3 दिन से मैं वीडियो ना बना सकी। तो जब मैंने टिकटॉक पे उनकी वीडियो देखी, कितने ही ज़्यादा लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए थे। इधर आके मेरी वीडियो के नीचे कुछ लोग कहते हैं कि आपको क्या मिलता है, आप क्यों किसी पे बात करती हैं, आप क्यों इस तरह से वीडियो बनाती हैं, इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, आप गीबत करिए। पहली बात तो ये है मेरे प्यारे प्यारे भाई, देखिए गीबत वो होती है जो किसी के दूसरे के कान में कही जाए। जिसकी हम गीबत करें उस इंसान को इसके बारे में पता नहीं चले कि हम लोगों ने उसकी बात की। अगर वो बंदा भी हमारी बात सुन रहा है तो ये फिर गीबत हुई या क्या हुआ। मुझे तो आप लोगों की दिमागी जो है ना तवाज़न पे शक हो रहा है कि आपका भी दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, जो इस तरह की बातें करें कि मैं गीबत कर रही हूँ, मैं व्यूज़ की खातिर कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि ये वीडियो बनाने से मैं पैसे लेती भी हूँ या नहीं लेती हूँ। तो इस तरह की आप लोग अपने सी जो बातें मन गर्त करते हैं ना, वो अपने तक ही रखा करो। आप लोग मकसद देखो, पॉइंट देखो कि मैं किस वजह से बात कर रही हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब आप लोग देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। बाहुदा मैं सच्ची बात कहती हूँ कि वीडियो बनाने से ना मुझे 1 रुपया तक नहीं मिल रहा है, मैं ले भी नहीं रही हूँ पैसे। और मैं इस वजह से ये कह रही हूँ कि आप लोग समझो, सोचो और अक्ल से काम लो कि ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोग भी इनके साथ बराबर के गुनाह में शरीक हो रहे हो। मज़ीद आगे चल के बात होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अब आप लोगों के सामने ये बंदा बोलता है मेरी बीवी यहाँ पर नहीं है, मेरी बीवी अपने मायके चली गई है। इतने सारे बच्चों को मैं उनको लेकर ना, मैं परवरिश उनकी कर हूँ, घर के काम होते हैं, मैं बेचारा घर देखूँ, बच्चों को देखूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। एक काम करने से थकन की वजह से देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। मुझे फ्लू इसी वजह से हो गया है कि मैं काम कर करके थक जाता हूँ। थकने से तो आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि व्यू साहब जो फ्लू साहब हैं वो थकावट की वजह से आते हैं, बल्कि वो तो मौसम की ख़राबी की वजह से आते हैं। ठंडा गर्म पीने से मौसम ऐसा हो तो अमूमन जो है ना इस तरह की बीमारियां तो हो जाती हैं। लेकिन ये जो हमारे शाहजहां भाई खोसा साहब है ना, इनके तो अपने ही स्वाग है अलहदा से। अब आप लोगों को पता है कि इनके 3-4 हैं चैनल्स भी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों कहती हैं इनके चैनल्स हैं, आप क्यों कहती हैं कि इनके इतने टिकटॉक पे अकाउंट है। देखें मेरा तो कोई नहीं है, मुझे क्या मिलता है इनके। मैं कहती हूँ दुआ करती हूँ इनके 100 हों, इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले। हम कौन होते हैं किसी के राह में रोड़े अटकाने वाले, लेकिन मुसलमान होने के नाते इतना तो हम कह सकते हैं ना, जो हमारे अल्लाह और रसूल ने रास्ता इख्तियार करने का कहा है, हम लोग उस रास्ते को क्यों भूल बैठे हैं। ज़िंदगी 4 दिन की है, ये आर्जी दुनिया है और अब्दी जो हमारी होगी ना शुरू होगी दुनिया, ज़िंदगी जो हमारी शुरू होगी उसके मतलब हमने कोई तैयारी की है। कितनी कब्र की अंधेरी रात होगी, सवालों जवाब पूछे जाएंगे हमसे पहली रात में, तो क्या आप उसके लिए साबित कदम हो। आप लोग 1 मिनट के लिए अपने ज़मीर पे झांक के देखो, क्या हम लोग जो है ना अपने आप को भी कहते हैं क्या हम लोग 100% साफ़ है। कोई इंसान बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को सुधार तो सकते हैं। कि जो टाइम मिला है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मिला, लेकिन अफसोस कि हम लोग लालच ने हमारी आँखों पे पट्टी बंध चुकी है, हम लोग अंधे हो चुके हैं लालच में। अब ये इंसान है, एक तरफ कहता है मेरी बीवी नाराज़ होकर मायके चली गई, दूसरी तरफ उस दिन वीडियो आई है कि बच्चा 10वां बच्चा ये माशाल्लाह से घर लेकर आ रहा है और बोल रहा है कि बीवी जो है ना मैके से आ गई, साथ में बच्चा भी लेकर आई। अब इस बात ने इस चीज़ पर एक सवालिया निशान लगा लिया है कि जो बंदा बोलता था कि मेरी बीवी नाराज़ होकर गई हुई है, वो इसका बच्चा लेकर आई। क्या वाकई ये बच्चा शाहजहां भाई साहब का है। इस बात को अगर हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो कितने ही लोग सवाल करेंगे आप कौन होती हैं इस तरह की बातें करने वाली, आप एक औरत पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन देखें मैं उस औरत पे क्यों इल्ज़ाम लगाऊं जो बेचारी खुद भी सामने नहीं आती है। हम लोग यही चाहते हैं ना, अगर वो सामने आती नहीं है, ये बंदा जो सच है वो बता दिया करे, ये बोले कि हम दोनों मियाँ बीवी घर का काम मिलकर कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपके सामने वीडियो शेयर की थी आपके साथ, आपने देखी होगी और अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है अदनान, और इसकी वीडियो दिन की वीडियो पड़ी हुई है, शायद मैंने लगाई भी हो। दिन के में तो बच्चे जो है ना वो जागते होते हैं, खेलते कूदते हैं, बच्चों की आवाज़ आती है। कितनी बार मैंने अपनी वीडियो को स्किप यहाँ पर किया है, क्योंकि बच्चे अंदर रूम में आते हैं, कोई ना कोई बात हो जाती है, इंसान को स्किप करना पड़ता है। तो आप लोग आवाज़ भी सुन सकते हैं, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। कितनी बार डबल आवाज़ मेरी वीडियो में आ गई।
تو اس کے گھر میں بھی ماشاءاللہ سے 9 بچے ہیں، تو کسی بچے کی وائس تو آئے نہیں یہاں پر، لیکن آواز بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں یہ رہ رہا ہے یہ اس کا گھر بھی نہیں ہے، صرف عدنان اس کا بیٹا ہے، 1-2 اور بچے ہیں، لیکن یہ 9 بچے اس کے نہیں ہیں۔ جو چھوٹا بچہ دکھا رہا تھا، جو 10واں بچہ دکھا رہا تھا، وہ بچہ بھی اس کا ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ سائیکل کر کے عدنان پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، اس بچے میں بھی لوگوں کی، کیونکہ لوگ جو عدنان کے خلاف ریمارکس پاس کر رہے نا، دیکھ کر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اس قدر گندے لوگ وہاں پہ کمنٹ کر رہے ہیں جا کے ٹک ٹاک پہ، ادھر یہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسری طرف عدنان بیٹھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ دونوں ایک ہی لائیو پر بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے کما رہے ہوتے ہیں، گفٹ لوگ ان کو گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے گفٹڈ ان کی براڈ پہ ہوتے ہیں۔ جو ادھر سے پیسہ آتا ہے وہ پیسہ کدھر چلا جاتا ہے؟ کیا بھائی یہ بتا سکتا ہے؟ یقیناً یہ میری ویڈیوز بھی دیکھتا ہوگا۔ میں شاہ جہاں بھائی کھوسا صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ میری باتوں کا جواب دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ بات نہ کی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ پہ تنقید نہ کرے، ریئیکشن نہ دے، آپ یہاں پہ آ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں کہ یہ گھر آپ کا ایک فارم ہاؤس کی طرح ہے، جہاں پہ آپ لوگ مرد آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہو، لائیو آتے ہو، آپ لوگ یہاں پر جی جو بھی کھیل ہوتے ہیں، تاش ہوگی، کوئی بھی ہو گیا، آپ یہاں پر کھیلتے ہو۔ آپ کی فیملی یہاں پہ نہیں رہتی ہے، اگر فیملی رہتی ہو تو فیملی کے لیے علیحدہ سے واش روم بھی ہو، وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہو، لیکن یہ بندہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ اپنے ویورز کو بے وقوف بنانے کے لیے یہاں پہ کھانا وغیرہ پکتا ہے، بچوں کو ایک ایک چپاتی دی جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی بچہ ہے وہ بالکل اس طرح سے تھوڑا تو نہیں کھا سکتا ہے۔ بچے اگر اپنے ہیں تو بچے اور بھی مانگتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں ہمیں دو۔ اب یہ بندہ جو بچے اکٹھے کرتا ہے، اب بچے اس کو ساتھ میں ویوز دیتے ہیں، بچوں کی وجہ سے اس کا چینل چل رہا ہے، بچے ہی اس کا کانٹینٹ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا تو کرے گا ہی، اسی وجہ سے یہ کھانا بناتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندہ انتہا کا جھوٹا ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کیسے چلے گی، میری بیوی چھوٹا بیٹا اٹھا کے دوبارہ سے اپنے مائکے چلی گی، ٹک ٹاک پہ اس کے اور لاگ ہے، یوٹیوب پہ اس کی اور باتیں، دونوں باتوں میں، دونوں طرف اس کی باتوں میں تضاد ہے۔ کوئی بندہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ پہلے اس نے لوگوں کے سامنے یہ کنٹینٹ جب لے کر آیا، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں یہ ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کے لیے خود ہی کھانا بنا رہا ہے، اتنی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن بیک کیمرہ کی کہانی اس ٹائم کسی کے سامنے نہیں آئی تھی، کیونکہ اس ٹائم ریئیکشن چینل ہی نہیں تھے۔ اب جب ریئیکشن چینل ہیں تو انہی کے علاقوں کے لوگ آ کر ہمارے آ کے ادھر انسٹا پہ آ کے رابطہ کر کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، تو ہم لوگوں کو بھی پتہ چلا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی کھل گئیں کہ اس طرح سے کے لوگ ہیں آج کل ہمارے پاکستان میں بھی، جو پیسوں کی خاطر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جو اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرا لوگ بھی نہیں ان کی جھوٹ میں برابر کا حصے دار ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں اور یہ بندہ سراسر جھوٹا ہے، اس کی کوئی باتوں میں سچائی نہیں ہے اور کوئی بھی اس کی ایک بات بھی سچی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے میں اس کی اصل جو حقیقت ہے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتی رہوں گی۔ تو مزید اب میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔